Naon zaman na uma nabahatan mo to mo inang na marmasalah keluargana patunda niya ha zamanon mada inda lain inda bukan aha patunda ni ha tidak dapat jaringan sanari terus tutor na incatan sehingga uma na sunjung manja mahape anggon zaman na chattingan sa jodoh maya na mga ligi Facebook sa jodoh maya biar ku terjadi di sada kampung yan inda malu ya mandok Facebook be mau ni ngalak tu siya dia de kakak dapat burumi boya baberemi so ngoni lom na amani nganak burui inda boto sangay dia di Facebook doni na ubege ningia Facebook penga malu ya mandok na maka uma elek mar Facebook do pe mato bang ya ulang be uma dotan on tolai tiop akan tetapi tujuan adalah silaturahmi. Ada silaturahmi on sampai anak misa nga sehat sampai buru misa nga sundia keadaan na on adalah alat komunikasi. Tapi kalau mama tobang kamu ipon P2 na edo ma leng tata sajo mahosong ni mga ligi pespus biar ku uma itong kinay mangido mohop uma inda saudara ku uma bahaso na tong kinay iyambang ko leng nay bakas mo yo mapindah ko uma tu bakas niya laksitor kisan aso palay gail inang ulain aruting ulang ipatolaw niyo banuting nabahat dabusan narion manyosal bujing patunda na sala chatting aso i-chatting ayah torkis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itampul umak tu bunalom lombo tu mak te amben ubat ningwas di tungan yari lang jalum apa podom te naron mane teki ijur bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bi sahibil maqamil a'la wa kammala as-su'ud bi akrami mauludin hawa syarafa wa fadla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Wa qala fin nazm Muhammadun basharu lakal bashari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Muhammadun basharu lakal bashari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Alhamdulillah ayah songoni umakku sasudena dia dina sadarion ilen Allah Ta'ala diita taufik dohot hidayah tua tiatenta masing-masing sehingga tergorakun kita patta tu tempat na sangat muliaun sehingga ayah dot umakku sasude nikmat na sokalah penting nilaihin Allah Ta'ala diita sadarion termasuk makasihatan dot kesempatan bisi bertatap muka di alaman ni masjid tanah sangat muliaun dalam rangka on memperingati hari Nabi bersejarah di dalam agama Islamon ima hari kelahiran ni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ayah umak na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Sadia punting dolang amauliton ilaksanau, sadia porlu dolang amauliton ikarejohon. Maka nabinta mandokon di bagasan hadis, man azzama maulidi kuntu safian lahu yaumal qiyamah. Isialak naramang godang-godang kon hari kelahiran ki, pagodang-godang na mangagung-agung kon hari kelahiran kining nabinta. Maka alak nai mandapot sapaat saula kon tingonau di hari kiamat. Oma pordo leru amoyu saula kon di hari akhirat mandapot kon sapaat sian nabinta. Maka haranion madadia di sadarion bope tanggu karejonta songon dia pandokon ditobang-tobang tanah joloi por dabo udah negok me palangkai por peda borwai tonggong de langkai bahat na tonggong langkan tatu usao tapi insyaallah dohot berkat ni pembacaan dia di sadarion berkat ni maulid nabion insyaallah ilen Tuhan di rahmat di ita ilen Tuhan di gontina na umdeges di ita inda dong alak na marugi patundaniha patunda mangarayaon maulid Nabi. Bahkan ng Imam An-Nawawi isialak na miskin ibaca ia maulid di bakasnya insyaallah ialah Tuhan yakon kemelaratan. Isialak na susah anakna susah boruna susah keluargana ibaca ia maulid di bakasnya insyaallah ilen Tuhan yakon Tuhan kasonak kasusahan tingon anak dohot borunia. Isi na membaca maulid tu panganon insyaallah iberkati Tuhan panganoni. Masona jolo maulid na pertama ima Raja Irbil. Raja Irbilon adalah di negeri Irak. Ibenia jamuan susu ribu-ribu galas sehingga ayah dot umakku sasudena on ma Raja Irbil mangalawan raja na kafir insyaallah Tuhan alhamdulillah kemenangan haraniaha patunda nama laksanaon maulid Nabi. Jadi nama maulidun umak sanarion inda dong ison bid'ah jelas idokon nabinta sallallahu alaihi wasallam adalah isi naramang godang kon hari kelahiranku maka alaknai saulakon mendapot aha sapaat tingonau. Bahkan isa pa sahabat ya Rasulullah asudo puasa ho di hari Kamis ya Rasul hari Sinayan ya Rasulullah. Maka jawab nabinta fihi ulidtu harani hari Sinayan ni ma au dilahirkon berarti nabinta manggodang kon hari Senin dut puasa sunat harani termasuk adalah hari kelahiran ni nabinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka haranion mau makku sesude jadi sadarion ita namang godangkon jadi buktina na godang ruanta na lahiri nabinta Muhammad kita bacaun solawat tu nabinta sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Adong do betul makna jolo sada kisah dah sada bayo nabahat dosa nabahat maksiat na tu Allah Ta'ala tapi di sada saat dainang lewat mayangon majelis pengajian kira-kira tarsongonon bo lewat ia idaya alak namar lagut-lagut mar bahat-bahat membaca solawat tu Rasulullah ipajuki isi padahal panjahat doya ketika ibacaun solawat tu Rasulullah maka dohot maya mengangguk membaca solawat sehingga umak ben gogona panarik nia di solawat niai pangsania patunda na pangsania pondok umur nia dung pondok umur nia marnipi maulama guru pimpinan ni majelis pengajian ni bahasa bayoi iampuni Tuhan dosania isapai bayoon ulama dinipinia dos iampuni Tuhan dosamu padahal walak penjahat patunda nia ro lungunku ro zauk dia tiatengku patunda ni lungunna tu Rasulullah wanjak solawati ben lungunna sehingga pangsanau mati patunda ni iampuni Tuhan dosaku.
Maka di bagasan di kitab Jami'us Sholawat tertulis bahasa alak na mauwa na betul-betul malungun tu Rasulullah ibacaya sholawat patundani sholawati ayah dot umak aku sasudena yang puni Tuhan betul dosa niya. Najolo uma adong songon kamuan uma pangomo uma parusaho sehingga uma anak buruan na malarat do belarat na iya tujae tujulu leng na mangomo makarejo niya songon kamuan dainang. Tapi betul mak keistimewaan ni anak borui aman najab ruan ia marasolawat tu nabinta mulak anak borui tu bagas borenginari masuk ke tu bilik podoman niai ipagulungia di podomani inda dong umak senandung nia inda dong betul umak ende nia inda dong ucapan nia di gulungan niai lain betul muinang solawat saja mai Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Sasa burungin uma solawat saja may ucapon ni anak murui inna songon umalak tano bato mawalang amuma amu peda buma palangara tarapodom iben kamu do dingulungan mo yu ende mo yu te ende na joloy ahama mintop lampu da tarapodom ya itari kia logu dalam keheningan malam ku dendangkan lagu ningi gulungan niya ibegi anaknya na poso-poso narado pelang uma ning anak niya parnasid don na jolo ning musek dope la haula wala quwata illa billah ulang be umak be na padonok dirinta tutuhan doma bacaon talau modom ta babahat solawat arani Rasulullah mandokon ya Aisyah ulang ko jolo modom sebelum ibaca ho solawat sebelum dapat ko sapaat sian para nabi-nabi termasuk masolawati maka umak tando ni lungunta tu Rasulullah alak nama lungun jot-jot markirim solom matandona na malungun kita tu Rasulullah ima tapabahat kirim solom ta ima solawat beserta salam dari ayah do tumak na dirahmatini Allah Subhanahu wa taala maka on may mas dibacaon ni Pak Kuan angkin dohot rekan-rekan adalah solawat na paling lengkap solawat na paling bahat puji-pujian na paling bahat tu nabinta ima di kitab Al-Barzanji sehingga maudokon majolo diamu bahasona Al-Barzanjion sanarion mage tinggal padahal Al-Barzanji ina jolo adalah nai oban ni ulaman taringon tanah Arab na jolo ning ulamaing marcarito gurunta waktu ami manuntut di tanah Jawa maning gurunta dompak di masa Raja Syarif Hussein di Mekah masuk-masuk Tuan Syekh Mustafa Hussein adalah Yoban Mon Barzanjion ngon Irak arana pengarangna adalah seorang ulama keturunan ni Rasulullah imana magora Syekh Ja'far Al-Barzanji. Jadi Yoban Mon Barzanjion loguna pe songon na di tahun 5 adong marhaban na pe songon na di tahun 5 maka marhaban na di tahun ini baca ni ayah tanang kinani gorar ni marhaban Iraqi nangon Irak do gorar ni maka mulai ngon kota Medan sampai Turanto Parapat sampai tu Sibuhuan Mandailing Sumatera Barat sarupo Rabbana sholli ala man ya marhaban Rabbana sholli ala man ya marhaban asuri sarupo gurun tasudena jolo sarupo rap ngon mokah yo bantuson inda nabi diahi bahkan on manjuran isena membaca maulid isena membaca Barzanji di sada-sada tempati turun rahmatnya Allah taala harane carito on disi bukanlah manusia biasa melainkan manusia yang luar biasa dimasirokon ulama Muhammad itu basarun alak lakal basari tapi inda songon awon inda songon kamuan
Bal huwa kal yakut, bahkan Nabi Muhammad seperti yakut. Ada yakut, permata yang indah, permata yang mahal. Bainal hajar, di antara batu-batu biasa. Ibarat ni batu umak di batang ikan, itaon ma batu batang eki, nabintai ma batu permatai. Godang peita, sabagas peita, nasodong luar ganta. Tapi Muhammad adalah bagaikan batu permata. Marutang-utang pebenu ma umai doma, sotara tabu si iya gonjong permata. Marutang tumekar ibenu maidoma, sotara tabu si iya kurabu intan. Aso nagodang harga. Maka ayahuma na dirahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullahi anggo ngaben Rasulullah laula kaya Muhammad ma khalaqatul alam anggo ngaben harani ho ya Muhammad do jadiun seluruh alamon mending Allah ta'ala. Maka on masa syukur kita adalah aha patidaon kesyukuranta, patidaon tarimo kasinta bahasona ma diutus tuita sada rasul sada nabi na mangoban kasalamatan ngun duniaon turus tu akhirat saulakon. Maka umatku na dirahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala dan ayah sasudena, maka bersyukur maita matolap kita tu tempat na sangat muliaon. Jadi sebelum mengaji ita ayah umatku sasudena dah parjolo mengucapkan kata hormat tu barisan ni abang kepala desa. Dia dele abangi Pak Syukur. Nah dia lak lurah de maritaun kelurahan, lurah Pak Lurah. Dohot tu bapak Kepling, songo dia Kepling ta Pak Syukur. Ai mada ayah mangido mo ayah arani solkot nantong perasaan angkon ni sapaan detil. Jadi mabiar utong kinay marsuo adi marsuri te tanobato ning bapai ndau tandai kanon maka umakku sasudena dah manduah kita saudari kampung tahun dot kelurahan on. Na mudah-mudahan negeri na aman, negeri na lak namar iman, jadi baldatun thayyibah walaupun gopur amin ya rabbal alamin. Songoni tu tokoh-tokoh tanda dong di masyarakat ta terkhusus dari kampung tahun ma tanubatoon. Na mudah-mudahan songoni tu para alim ulama cerdik pandai atau bangun di patobang di kampung tahun. Songoni tokoh-tokoh adat dot tokoh-tokoh masyarakat naso tersebut satu persatu terlebih-lebih ison tamu kehormatan ta ima bapak kuat dot mudah-mudahan ison sude dot para bapak-bapak nangon kantor kuah undang anta. Nah mudah-mudahan ilin Allah Ta'ala on kesehatan, mudah-mudahan taroban kampung tahun dohot taroban sudena keadaan on tu keadaan na lebih baik. Nah mudah-mudahan mendapat berkatan kita sian Allah Subhanahu wa Ta'ala amin ya rabbal alamin. Na terlobi-lobi umat na sangat umuliohon on majuguk ni ayah-ayah nami dot umat-umat nami na hadir di sadarion dot ni taholongi na poso dot na ulibulung na madung loja mamben songonon taratak atau pimanolong kita son dia selalu acaraon manurut nang kinbanggar niya pinesian na turun do tayo manyokoti ison teo ma mamangan natagi meng sudo kon natagi ima dabo sido kon Rasulullah on matempat taman sarugoi dua maya dabo mak taman sarugo de ginjang dunia on ne paturun ni Tuhan lain ni di sorga na peto na ida masaula kon marasuo di ginjang dunia on taman sarugo na pertama adalah di negeri Madinah. Imana ilungun kon ya laksude asal Islamia get siarah dia tu negeri Madinah turoudo tun Nabi jabat do turoudo himar siradu do mak marbuka pintu ni rodo himar silumpat doma aso lungunna maka na paduana na sotar bolus kita rodohi inda sudialak mambolusna imana kinin nay Mekah nay Madinah tapi adong na tarbolus kita maka dia may on masadarion tempat pengajian arani haning nabinta iza marartum biriyadil jannah parata'u palaida amu taman sarugo diginjang dunia maradian kamu man hiya ya Rasulullah dia miriyadul jannah ya Rasulullah hulikos sikri adalah tempat berzikir halaku zikri halakoh tempat berzikir dohot majalis al-ilmi tempat menuntut ilmu unme maka ayahumma ni rahmatini Allah tenang doma ilala amuison rada amuison sampai menyokot adong nabuto narak awin dadot tanawi mulak mau naronjat ko tuasar amu maison maka ayahumma ni rahmatini Allah asudo kon tenang tempaton dua dawi paturun Tuhan tusun rahmat na nyato
Dapi rahmat ni turun kon ni malaikat ni obat ni malaikat itu son turun malaikat palamar lagut-lagut manusia imam baca solawat dohot mar lagut-lagut manusia imar zikir mengingat Allah Ta'ala. Onuma najuk do piamutuson nikmat na paling godang diamu ngane umak neoban mu epengmu inna umak na jabat mangkaluar kon biaya ho juguk dohison madapotan kedua nikmat. Na pertama nikmat jasmani, na paduana nikmat rohani. Dia may nikmat jasmani, santapan jasmani. Ahade imanipangan mo yung inangkin. Nga nadat ko mardahan timangan kon ko. Nayagak mo dumasak do lubar roho. Na punting madamo umak sanaryon peto mau umak zaman milenial tile umak tando kesatuan tando persatuan maka on masuborkat kampung tahun aha marsatu petison turun de petajo patiron godang nirua aha manggodang kon hari kelahiran ni nabintai maka umak botuamu inda persianyangan maulid nabion adong do isada kampung keheu mangaji di sada kampung marcari tuali kampungi na jolo marpokat kali sa kampungi sanga sondia do macarana soramina mauliti atau penamikrat inda dong natola kehe tu usaho alak sadari pala dong acara mikrat atau maulid wajib hadir sude tu madarasahan bopalay sada ari boto inang maulid nabi mada adong madu alak sepasang suami istri alay inda pe siap suanon nialay sip kalay na dua kialay manyuan olo carito na niya turun inda udok kampung nay mabiyar walak niya mo nailojong kontuan imadab pon mana mabiyar ya arna joda bayah mengirim si lojong no petile mamintas ngon itu padang balik ngon itu ngondalana oma ni sido da kampung tay bo kan mejur tulong bang na purbala mo meng tujulunay na bangun purba meng jat bangun purba na aw meng ayaw huma na rahmatin ni Allah subhanahu wa ta'ala te maka uma kaya alay na dua manyuan ben porlunay lalalay na manyuan botorang tongat-tongan ni hari na suget udan rorong gurna ko itaharong guru bayoy nay rodoma pio daganak tu pararasahan so yalap tu sabaan bayoy na yaldung doma pondok umur ni bayoy gara-gara ni jadi rupana sada salah satu kampung caritona anggona jolo guru inda dong nabarani kehema tu kobun ke tu saba araniaha patunda nang kinin isororong gurboto alak nasoro mangaji maka maulid nabi maka ahade ben godang namada boto palibain songonon aha acara na godang maka uma hadir kita arana tempaton adalah tempat turun ni rahmat maka uma ku sasudena aroniah dia ngoluanon itaun adalah painti rahmat ni Tuhan itaun adalah mengharap rahmat ni Tuhan jad daputan rahmat kita dabo inda bentu epeng sajo dabo rahmat ya hado kesehatan dia do godangan argani kesehatan padu epeng umai radamu 200 juta epeng muyu di ATM tei marulang kamu tu penang 2 noli sabulan dadong guna ni maka harun atagina ro pining onak ro gule bulung gadung tarapangan ang jabat ro day nang nyai gule bulung gadung pe mabiar aso jat ipangan niya gule bulung gadung jogal tangkuk niya aso naik tensi padahal gule bulung gadung mabutoy nang natabona jat ngatarpangan be bulung gadung tu may larat na yado maka syukur maita ulang angkon na epeng yakin na uma mangidamohop aha tu dia pe maulud masoon 400 300 200 kakak penduduk naik indah jabat sapartolu penaro aso aranaison indah dong nabo bantuan langsung tunai alias BLT anggo sugari umum kon pa syukur ngon masujiton manyokoti isi naron tualaman ni musujitan nung jumahat cair 50 ningna aw yakinau nda perwa ngadong mejuguan ko ison be pon mada sunamalasan mutualak menghadiri majelis ilmu
dadong na bantuan langsung tunai. Allah. Jadi ayah umat rahmat ini Allah ti italak na mariman yakin da mo umanangkan daputan rahmat kita pala hadir kita tu majelis ilmu. Keimanan doon manjagit na anggo akal lo itabayan ngani da balosanna tapi yakin maita sudah na ita manusiaon adalah berharap rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka on mau maedi tempaton masudokon nangkin dua ison dapat nikmat na pertama nangkin nikmat jasmani na padua na iman nikmat rohani. Ade rohani santapan rohani ade on maceramah pala masuk naron inang tua tiatemu masuk ayah tu pikiran ta tua tiatenta kajion maruntung maalaknai dapat rahmat maya diri sadarion apalagi taroban kunia taramal kunia dihangoluan nia. Inda benna au guruna isi peda guruna sarupo dei yang penting adalah ilmu daripada Allah Ta'ala. Anggo ilmuan milik ni Tuhan gurui hanyalah pasampena tapi ingot umat sudah ilmuan adalah wajib kita tuntut dohot paladung kita tuntut angkon kita amalkon so dapat manfaatna. Maka umat na mga yun kita pangiruanku ulang songon aik di bulung suat mawalang aik di bulung suat o na aik pengatan da ulang songon carito ni tubang-tubang tay aik lalu batu so maruba aik niyan sugari umak maruba pasir ma sodong doma di ita parubahan dia ngoluan on mudah-mudahan umae so dapat kita alak na soleh alak na soleha tercatat kita alak na takwa di sisi ni Allah Ta'ala amin ya rabbal anggo songon umae tubat mana mekari Kalau baik tubat ninna dua alak perwakilan saja meyawidai adong no pelation na songoni na jujur-jujur me uma ucari to on jolo jamu so tik-tik natuari manaik anak boru PNS dan dia mudu PNS malangay tande mo bayan na payah mamu amu mana payah ni panyabungan selatan on jadi umat namanya kon anak buru PNS on marcarito mayubege tudongan niya ang gusto ni mananginangiyon gurui ganon utangiyon antong te isiyaw dongan jadi ribur boto ubege carito so nok naon pambotuan ku mangide mohop dia ya nami di umat nami na PNS inda mo na udo konon na ubege do mawa au no boton tong jat ma PNS insyaallah ang untuk balanjo do dabo kebutuhan hidup dogorarna ang untuk tingkat markampung marianggap lumayan me boto so ni dele menurut mo umat jadi rupa anak boruon songoni ma PNS ya lekdo ti rupa markooperasi iga dionia eskania gaji niya ngasa dia be sidung na ngaru roya mangajar be aso ngaru dong ongkos niya ngarong sampingan niya kecuali ngon eskania imaya injam ya busero pe kooperasi mambe niya malosok tu sikolaan nga mangajar ya masa tahun mainol kon kapalay jom niya aso ngaru roya aso ngaru iya rosa joda bo parme kari tu sikolaan mandalay iya biado sonang do padahal tujuan ta sude pala alak na namar sikola son dia so PNS son dia so gajina untuk untuk kejayaan namar kamar masyarakat so dapat ketenangan kebahagiaan namar rumah tangga ternyata indah sada jaminan imasuk kebahagiaan on indah tergantung dia peng dia do kebahagiaan ning dia tiation mo pala kiam umat ti sijorni onak ilalaamu kiam umat tu padang marangin ilalaamu hari ison do kebahagiaan tapi mangidong mohop ayah do tumakku sasude on mariang uluanon anggo inda cara na yoban ni Rasulullahi cara anta mencapai kebahagiaan sar dohot rundut maita na manguluan maka umaon masumangaji ita pala goyak umaruwa mo yo dia nga mauay na baru manyabi dua mo wawan kon marasa suwat ujagid de pala ngapi pawan kon kamu ngatar kawai ben bahat na diutang mo yo ayo huma nari rahmatin ya Allah subhanahu wa ta'ala jadi on mau mak ben solkot na mek umai pala uligi jom matong opat
Suntung ipalamat-lamat ka mengundang au. Na cepat daw nang kinro. Ayo huma ni rahmat ini Allah te. Jadion madauma. Tanda ni olong tabututu Rasulullah. Isidang Rasulullah ayahna Abdullah Umakna Amina. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Langsung may tabahas ang kita caritoon naron muli lahir Muhammad Nabi ente bakasan kandungan lahir daganak terus magodang terus marbagas terus wapatna tuluari tuluburngin na mauliton nga tamat. Olo di barsanji isa jope ni gotap-gotap domeng ibaca walamma ibaca wakana sada wakana dua wa ba'du terus mandoa kani mentong nasungoni domeng ibaca sude dalopeh kita maka on pe langsung mai tatuaha tu perjuangan ni nabinta na mangulun mak perjuangan don uma berjuang do lalamu mani perjuang kon mo inda ba marusau suntong bay perjuang kon kamu usaw ni alak do nay perjuang kon mo keluar hari keluarga anak muisi boru muisi porwa mu anak mirut boru mi songon dia boru ni alak ulang song boru ni datar do kau be poru makruan ta anak tai borun tai songon dia layak na alak na dong na sukses na bahagia dunia dan akhirat. Maka harani indau mak saudara kamu onom tu onom kamu di sabaan na jolo bujing-bujing ko ma na sorado hodot tu saba karejo mo mangasumi tangan muruhot balimbing bosi. Tapi lu ngadong umanak mo nga sodar ko markapur do mau uligi umakmu ko mo yung manangiri-ngirian mo ngwida aso masongonunte sunne na iyang na jolo bayaw ma dompak bujing-bujing ko mairitano baton ho manalaga na sahing marulang no maalak kami antuson maligyo ben na sudah putih ya do akhirnya do kunya mantan niyo matubang-tubang lek na terito mantan do maila may bay maka na jolo yakin daw menurut wajah-wajahmu yurumpak bujing-bujing kamu songon limus ni bulu pangalomang non mu komuyo ya puskon kamu badak pipa no moropat marombun do manira songon ombun manyogot ime soro lagu mu ombun manyorop tayo makdungsan narya mu uwida mangida mohop umak dia mu manangerian mamu songon dia mak mukomo yung songon unte sunde ya puskon kopi mak badak nagodang harga mardal pak doma ndarabi betul berarti harani hari paham siani ita na mangudun terus matobang harani ita adalah terus berjuang hari perjuangan tai Rasulullah memperjuangkan kita ahrojan nasa minaz zulumati ilan nur memperjuangkan kita keluar tingon zaman jahiliyah menuju zaman nari terang ini agama nari terang ini keimanan on madiri sadarion dung rona binta Muhammadi on do pesotar kalak kita na jolo mak dompak sorona bintai gorar ni zaman jahiliyah son dia lang zaman jahiliyah zaman kebodohan inda dong agama inda dong isi peraturan isena kayona ia na menjadi raja isena miskin na ia jadi mangsa
na palingan cit uma ada boru menurut kepercayaan jahiliyah. Asal lahir ada boru mamben malarat, asal lahir ada boru mamben maila, maka na wajib itanom ada boru pas lahir ngolu-ngolu sugari mak jahiliyah kamu na sawida biya musudena. Ang lahir kamu di zaman jahiliyah uma na marsui tabuto dia laman ni musujito. Syukur kon kamu. Maka umat na paling ancit musengan di saat indah manusia na paling borat betul mo inang binatang do pala dong betul ayah binatang di zaman ini di Bani Quraisy di bagasan di tanah Arab na jolo dompak sorona binta dompak jahiliyah do pe zaman ini maka aha adat na marlaku di si pala porwam umat mangan ambeng mi mangan unto alai mangan unto niya lai mangan manuk niya lai buat kapak na tajom buat pongko na tajom talbang dia giotmu ngolu-ngolu dope masak pat nyorbo. So ngoni make jam na boto di zaman jahiliyah tercatat foto sejarahi di bagasan ni kitab Rohikul Mahtum karangan ni Syekh Sofiur Rahman Al Mubarakpuri na ke jam me zaman jahiliyah porwania suping nai yorotia suping nai porwania pat nai elai pat nai sehingga umak mela-mela sa dapat niambengi sampai mati ancit dening ruamonyo on mak Ima semalam 12 Rabiul Awaliyah Indo manusia Indo malaikat di langit paintena bahkan seluruh binatang-binatang nadong di tanah Arab di Bani Quraisy terkhusus ala inda modombe mangece-ece malai alai tualai marbahasa Arab na pasih bahasa na mancaritoon na lahir ma Muhammadi maruba manasib taon lahir ma Muhammadi ang witan ang kan bahagia may taon so dia di barsanji wa nataqat bihamlihi malupa wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin liquraisyin bipisahil alsunil arabiyyah wa harratil ansiratu wal asnamu alal wujuhi wal aqwa وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واهتست العوالم من السرور كأس هميا dapat bujing-bujing sanari dopeng bujing-bujing na jolo muda jasan nari do dabo ndabe au pe yakina warana pala keutur jangala ale membaca nabe ada malugun ya lagu sanari amai aku 10 engkau 11 kamu selingkuh gue pun balas ima lagun ya lai di orja patunda lagun ya lai ibu tuamu tolu bulan na pedung marbakas maselingkuh halak lainai la haula wala quwata illa billah pon masuna boratan ulang adong do ne ajarkon ni tubang-tubang tanah jolo idita borngin pala na jolo ibain sarapal anam adai gondang na sabatang ni arambir ya ampun me tum ningi Allah ningarut mate mak ning nangon parikan adai dikir ben na sumangarti do itabai ang sa betul na imam maulid na paling tobang di ginjang duniaon di ginjang di barsanji do pei goran na sarropal anam semulia-mulia manusia ima sampai sarah kon Syekh An-Nawawi ikitopi tapi na jolo ngun dia peningruadur di kiron tuitaw ni tile na hebat me dikiri ibaca tubang-tubang nga mengarti ita padahal dikiron adalah salah satu on mamuhulid carito ni nabinta mulai ngol lahir sampai wafat ni nabinta ima suna berkat-berkatan alak na marbakas na jolo burungin ibaca maulid sarropal anam arian na ibaca bujing-bujing nauli bulung maulid barazanji aso nga berkat olo pemarkancit-kancit tapi bahagia sanari tuor na 200 juta dung ni tolu bulan mai biar mak Makassar tu dok ben naswa muda ayah umat ni rahmatin Allah subhanahu wa ta'ala ulang be au da bona riburan wida palakeu tu daerah tujayan main da bokibot jatung salo si orja ada pe umat pandang dang doma manaik me umat toras umat torkis do tuma ahoras
Nalaga milalana. Baju na pinamasak timbus do. Margoyang may bayad ipenta si Inday Botoy, anak niya sinaposo-poso. Masuk mo siya man itong anak niya, bantukaran 2,000 na. Si Tokol, ning nasa iyo may si, may laupay day dana. Umaeg, ulang ro 2,000 tu penyambungan sila tanon. May da mo nakin pa kuha, mudah-mudahan tile Bapak, itatumbuhkan kembali mulak siar ni agama. Wa man yu'azzim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Alak na rapa godang siar ni agama ni Tuhanon, tando na may alak na takwa ati-ati na tu Allah Ta'ala. Por dolerwan tadi golongan ni alak na takwa ita. Ang gusto ni sajo na modern ang guna sopade nangkon aso mabiar kita murderet do tujuan ni. Maka ayahuma ni rahmatini Allah imanangkin na lahir na Nabi Muhammad isambut oleh binatang-binatang. Aso isambut kalay alay mo maknaan na dompak sorona binta dung turun marahmatan lil alamin maruba manasip ni binatangi palagit ipangan lomboy ipangan orboy get ipangan manuki isembelih do majolo bari gotap on madake bahagian na godang argay dia lay. Maka umakku sesudena sangat jua roro ni nabintai magoman rahmat seluruh alamon na paling kotor dopi di zaman jahiliyah ahame pargaulan muda mudi na poso na uli bulung adong neleso umak na uli bulung kalau tatap dah boleh umak day bangkuan ibu na malos bulung na mawida umak adong na isi na uli bulung angkat tangan majalowida. Monjap do dabisun Pak syukur na uli bulung na nira radi Arab do deso adun ibu sekolah Arab bujing-bujing na pek namar kacamata bujing-bujing niya sumadong anak na ada buru taku anak ni alak inang mangidomohop maka no maeaw na ulungan ruang kuma dia mo ang kay umak ko pesongon kamu no wida mawa masongon tesu mama tobak dari umak ulang dari marsak kita patundani anak lohot boru pala mama tobang kita aso mamarsak patundani para kancitan mayarsak suami busere petambana naget marbakas sajo ulang besugari yarasak anak ni iba dot buru ni pala maposo-poso alay bujing-bujing aso najolo di zaman jahiliyah sebelum lahir Nabi Taiday nang bahasona bujing-bujing on amben mailadon tu keluarga aso pala bujing-bujing anak burui patut may marbagas ibain may mandera di jolo ni alamani songoni maadatna tandona may nda tolay larang alaklay ise sa jope na tobang jadi poso-poso jadi isa jadi masuk tu bakasi get margaul dohot danak bujing-bujing karena kotor me nasongonor bodo makarejoy marwan me martandang-tandang modo malak lain adong di kampung isi sarwa isa na get ro tapi umak mangido mohop dung maruba sibuk anak burui 9 bulan ia mengandung lahir madanakon ipalagut me sule alak na unjung maratandang modo misi iligi me mukoni danaki pala naku ulom mukonai siku ulomayahna pala songon dia model ni mukoni danaki isina paling mirip ima panuasan ima ayahna nda dong isi pernikahan songon ne ben yalak pak kuai tiba kita mau ido na padena ne ban Rasulullah maka na jolo inda dong arganya ada boru umak tapi dong rona binta Muhammad yuma mararga amu sangkin benarga na amu umak na idapur do mamanderai amu do magiot mo yung kapala desa sahingga kau mengaji potang imang idomo pak kuat sude dah boleh dohot pak hade gorar neson nangkinin pemerintahan naik lurah sudah lurah piada boru biar dau tongkin naik sudah umairo timom masujid pege tamu ulang ulang ang gawin na pemerintahan desa tong administrasi negara de tiang untuk umak magit amu sude nabahatan na buma umaon widaw giot niya iya do mengatur
alak lain ni pe ya turia, maka mangidam mo uma bain argani suami. Suami adalah kepala rumah tangga uma, ulang laya seru mo yuda uma esun dia pe alak lain mina alak lain mume. Ngana rabi alak lain ni alaki. Maka naon zaman na uma nabahatan mo tuwa mo inang namar masalah keluargana patunda niya ha zamanon mada inda lain inda bukan aha patunda niya ha tay dapat jaringan sanari turus tutor na incatan sehingga uma na sunjung manja mahape anggon zaman na chattingan sa jodoh maya na mga ligi Facebook sa jodoh maya. Biar ku terjadi di sunni sada kampungian inda malu ya mandok Facebook be mau ni ngalak tu sia dia de kakak dapat burumi boya baberemi so ngoni lom na amani nganak burui inda boto sangai dia di Facebook doni na bege ningia Facebook penga malu ya mandok na maka uma elek en mar Facebook do pe mato bang ya ulang be uma dotan on tolai tiop akan tetapi tujuan adalah silaturahmi. Ada silaturahmi on sampai anak misa nga maseha nga sehat sampai buru misa nga sundia kiadaan na on adalah alat komunikasi tay palo mama to bang kamu ipon pedua na edo ma leng tata sajo mahosong ni mga ligi pespus biar ku uma itong kinay mangido mohop uma inda saudara ku uma bahaso na tong kinay iambang ko leng nay bakas mo yo mapindah ko uma tu bakas nyalak si torkisan aso palay gail inang ngulain aruting ulang ipatolaw niyo banuting nabahat dabusan nariyon manyosal bujing patunda na sala chatting aso i-chattingi ayah torkis umator ayah torkis mangaku poso-poso lalu tualak si torkisan mangalo mo si uma torkis ujung-ujung na iya marando uma nabahatan ubege sanari mangidamohop di pakuat uma adong dua lak lainnya tekir talak lainnya mamondok daw maiwi da muloy ayah adong di istrinya tekir istrinya bonggal di mak dia mo berarti adong dari tahun dua pendapat Pak Syukur nangon amakon indah nangon sekolah ropan adong berarti naso kompak na uma di kampung mau widama namar si cimburu-cimburuan namu on tuaru namar celeng non rupa sudena ima sudong diamparan adong di karosi uma mangidomo on mau sada na perlu di kampung tahun aha bahasona uma pala reges kita rabu maitatiru nang kinayoban ni Rasulullahi ahalangan yoban ni Rasulullahi contoh suri tauladan yang baik laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah mangaligi jom musyau jolo tong opat mabuto lewat menurut waktu mon ya tapi uma mengidom hopin na mengaji ita kosat dia tenta on naronon kita sumbayang asar ita palari jolo kajin taun sobar dope ang mana sobar kamu pengen sobar sobar dope uma tangyon bahasono mae di dalam diri ni Rasulullah adong uswah ari uswahi contoh kamu mau mae istri ni Rasulullah istri na pertama Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta ada istri setia istri yang soleh Uma ibu tuamu istri yang solehai istri yang solehai adalah namambain nyaman hati-hati ni suamina maka inda unjung mangarsak suaminia ibu tu iya kondisi dot keadaan ni suaminia maka sanarion nabahatan bubar rumah tangga patundaniaha inda bisa membaca situasi ni suami au mamaradian mau manmayah pak kuada di perbangunan ke mengaji adong makira-kira 1 tahun na lewat adong mabayo isi namar motorapansa maradian yang mangan di sini isa pa iya awa manalawa kulala ustad ninga ade pak niku ustad de ustati ninga tu no tu madabayo on ning ruang kuntok ustad de ustati ninga rupa maksud nagari ustad de bapak ini ninga do dapo nasaradok dia ning ruang kui
olo ningku bisa dole dengan curhat sotik ninya mada ngana ke tibukan nia indah ningku jadi songonon dostat amidot nang udamu indah rapi madong sekitar 2 bulan aso pak ningku oh songonon nautikan do masalah na indah rapi ulala be narapi biya mina 2 patunde tat paingotawiya arana na bahate ni mamesan sopi ndetan demo uma beson sopi suapi do netan demo tandemo do mak sopi sopi COD nilai ada sopion belanja online belanja naonan amana lain ndak itu pokenan marrowan balanjo papuri bayaran ada maksud ning na paling borat ning bayo ilalaya ada burunia tukang pesan maya ia saja membayarina kare jonia na manoko batu ni alak maya maka umae sidung naning ya ma 20 juta utang na aha saja pinipisan ni anak buri bendo woto sidung naning ya mabahatu utang na susah iya maka may paingot ya marnoli-noli indara matulu tahun niya ni paingot niya sobar-sobar ko niya ngarabe akhirnya pisah kali na 2 ama niya tuaw mardosa da wili ustad niya indaw boto baning kunto tupak kuwari karintong isa pa antile pa haran itong mangidamohop dongan na lain may ubegay apa indaw yung lupida putawalak marsarak patunda ni sopi hidope sanga yun na lain nurupa sopiyot di uma on majaman na anggo nga deges mamampaat kon HP ni tangan taon olong nirwani buruntay ngon Jakarta tabu sialay dita sodong umae panalepon nialay video call olong nirwani anak ta itabu sialay te biar ne ba umarodor sa terjadi sada kampung maua i-chatting uma poso-poso lalu taradapot isopo sabar akhirna datar pabakas aso adong alak laina terjadi dari guru gabus ni guru ide adong dia lak ni guru naik kampung ini marcarito jauh maka umakku sasudena on masuna hebatan sanari gorar na media sosialon patundanion bahat na marsegaan uma ayah di dia ulang mentungudokon ayah habe mangido mohop apalagi uma on sanarion mangido mohop bahat na sanari maka ahado ita contoh Rasulullah bahaso Aisyah nang kinin adalah istri yang paling setia na selalu nyaman Rasulullah na selalu kebutuhan ni Rasulullah maka seorang hartawan seorang kaya raya Khadijahi habis inda maretong ya hartoniai untuk panolong ni agama asal mabutoy nang butuh agamaon butuh inda majat marsak mana binta ida Aisyah maka umakku sasudena ndajat mangido hartoi akhirna sudena habis ni hartoni Khadijahi memperjuangkan agama ni Tuhan maka sada pe pangiduan nami tingon kamu da mamulai marsak mawi da ilala amu mabernong bagai mawi da matai tuaw inda da bugari guru na songonon giot nami kaji na maning ruan ya lai vida tangyon dia ngoluanon pangiduan nami alak layon nautikan do arana ang mau raso-rasoy dia ngoluanon ampe marasi hargaan suami istirion masuk kami tubagas loja tolap kami tubagas ampe pangkulingkon kamu ami son dia maning kamu marolanga ning napepino mat nang kondisi angkang na jabat tentong madeges mi pala marolanga angkang ning namatagi me dah cocok bidilala amu be sanari da pak ayah pak kuasa dari mengaji songono nau mau amaning umai langsung ulang da misa jo ayah jolo ning nama tuaw nau sumirwan yalai diami mak tebatan salamuyu ami da bonautikan do salana mi te godang-godang amu salamuyu amana bahat walaupun otik-otik jadi dia pilion ndak dong pilion jadi dokon majolo umak parjolo na manguluan betule ketenangan rumah tangga mi nomor sada tagiri na maribadatina suaman rumah tangga asure mamalosok mangalusin adong doi nang sibut tuamoy sada kampung mangarantu suri anak niya lai alay dua may bakasi matubang-tubang kalay patunda na sala solot konumpung adabor wepek niya badai iyong pungbayo
baru ngasa podoman bialai ompung boru ida dapur lambung pintuan ompung bayo jago pintu luar sonang do biar ado ngana tagi i rumah tangga di parjolo imasiro ko nalak na joloy pala tagi na rumah tanggai bulung botik maraday mera ima de pada buida semalo sokia mawan beri ron au da boleh gurungan ada ngalak lain kubeneng iya mawida o maingatar kawawi na maksud na don beri walak lain ang gua mo na sodong ibe do ma amal ibadah do makirim konon jadi ma dia nguluanon contoh tanah paling poro tu Rasulullahi adalah uswah maka amuma ita ayah namar keluarga so dapot sure katurunan na soleh na soleha pangkal nangon bakason lobo pangkal na ada boru do asido kon ada boru arana ada boru do namang wasai bakas mulai ngon dapur sampai turuar anggo ulang masuk ningalak ningada burui ngatar pa masuk kum nialak lai masuding sada guru undangan najolo na tandaan ni palaro kum nialak lai najolo mangkuhur tangan dope roma martandang modo misibo ni daganaki ibo to nialak lai mangkuhur maya may sora ni kuhuran mang marsege ya sora ni sege ni piara ni sirang jadi so sirang jadi sirang jadi so sirang jadi sirang ning nasa jo sora ni palaro tope kaum ni alak lai ning guru undangan debat tei palaro kaum ni ete ni daganaki mangkuhur me manyogot arkarina pudun ning nasa joma sude arkar angoro kaum ni alak lai ni sirang jadi so sirang jadi sirang ning ya madot damu ina songonian dope ulang ada buru na durako na umay ngusongoni durhako di botoborat ni maka on manaborat na di ngulon tey kunci na ng kinomor sada adalah imani do kon ni Rasulullah maka arbaun min saadatil mar'i an takuna zawjatuhu solihah na paling bahagia yang uluanon dapat 4 perkara na pertama ayah dapat istri yang soleha istri yang solehai adalah istri na mengerti keadaan suami ulang son na terjadi sada kampungi iya rasaki alak lain niya iget kaya marlaw-law ngadong epeng na soy injame peng tualak na balo maka ngadong dapot bayo igen dan kalay manyogot oban masalendang ni bayoy ni senteran numatua peaan mamanyingkot bordor wa moyo edo ba ayaw humana rahmatini Allahulak arana umak ni nabintai adalah wanita yang amanahi ada wanita yang amanah wanita yang jujur dalam berkata-kata dan wanita yang selalu memegang amanah indara mengalanggar perintah ni suamina mangidomohop amo umak kasalahan nialak ni kampung sanari ben adong orja ison pali kampungon pala saro-saro diamian salo si orja adope ulang jolomulak te na charter ma motor ning parkorjay me may parcharter motor el 200 baklayang marlagut masiri mo umapandang danget ketu si Jorni ben onak na naget tu si Jorni hon ngay do kia dia laklay ni ay sa palama kia tu si Jorni margambur magorit get mangan bay ngadong indahan idia do lang umak mo chok ni indaw boto ning siuchok idia lang umak mo butit ni au pengaw boto ning iya sidung naget kia mantay mangumkon na tumasojid na makoy nantay padahal nakido tek si Jorni diyan adong nena songoni ison adong nimmo madabo ma salang pak ku ape mamekel ben adong medabo apa yakin daw tipa arana ang boison model na wida tarsuniamian do da boison model na uma mangidomohop maka on manangkin ning Rasulullah so dapat rumah tangga na bahagia adalah umai resepna kita contoh ma ise istri Nabi Allah Ibrahim istri Nabi Ibrahim Siti halangan adong di Siti Hajar adong di diri niya kesabaran na luar biasa paluma amo uma so dapat kebahagiaan na marumah tanggaon sobar kamu adalah kesabaran imasido kon siod insoko disido kon laguna joloi soban di parapi api na melu solus sobar dona jadi mandele na so tulus ada maksud ni anggoyoban kon kamu mana mengolon sude tuangan angan moyu pandelian donang kan naro tena joli do kon ayahine ke tuban untuk Jakarta doho ternyata tutano bato do imampak di Jakarta na jolo ya hiro ya tutano bato on maligi boru
Marbahasa Indonesia ya ben 3 bulan ya Jakarta aman ningia. Kalau kau mau ayolah Tanah Abang luas di Jakarta ningia. Pabege-bege Tanah Abang ono makombang suping mo. Idung na yoloon ko. Dung yoloon ko. Ternyata tolap umak tu Jakarta. Na idia do naman mamangongkos do para jagalan. Mangkuling ko tu suami mi. Idia matanah Abangi pabolak suping mu inda tanon niya tanong kuna udok Tanah Abang do. Ada Tanah Abangi poken na bolak. Mar hektar ujungna mana terjadi manyosal meita. Maka ya huma ni rahmatini Allah Subhanahu wa taala dia ngolua non umaeng na pertama kunci adalah ada boru so dapat kebahagiaan maka betul-betul jadi mamu istri yang pengertian na memahami kondisi ni suami arano makku nautikan me pangiduan nami alak layon untuk dihargai. Ulang pajat-jat suami mi dong dia ada boru ke tutanggan ya alak saja mapajat-jat suami na anggo alak lainki anggo ya siaha ning ya saja ipajat-jat kopi alak laimi murmajat di jolon alak maka sendiado maka hormati mas suamimu. Rasulullah mandokon istri na paling cepat masuk sarubo saulakon adalah istri na marbakti tu suami. Ngana setuju muda boy dan upar dokonnya anggo ya hayah na cocokan mabutoy lala-ala ma setuju damu ngona setuju amu terakhir mau dokonon jamu berarti uba amu maparang emuyui palaki amu umak tuarja kalete ninda tanggung so nada burun di DPR do manida baju na 3 juta satu ngaulo pinay kredit golang putar ti apesok do ba inda na tanggung rupiah na ampengan sere bajonggir do turun maya beto inang yambang do ma ada burun di DPR ben nangon beca oleng do turun na so sanksi iba mulak on ma model na mo ason to nga marsak roan ya manta tualakan laga do mamulimus do ma anggoy lambung ni amanta Golkar manyogot Golkar potang mo pare mo sinaku ulang inangleng na kampanye makarejoy pake Golkar manyogot peto lupotang so marugon tipinoma maka umaku sa sudena on makabahatan uma-umaon sa umaibahatan inda denggan di rumah tangga pala dong umaipeng nialak laina tandaan kamu dabo pala dong pakbahat pandapotan neges pandapotan nami alak layon ilehen dia muepeng dia ripoken parbalanyo job ni ruwa mo yoy tarida amaning kamu aucok amang mangan maayahmu tambay kuah ni ayahmu tiye itambay sucok kuah ni ayah ni itambay sa jo banjir doma songon panganon ni itik on marenggan namu tay pala marun maamantay inda kaya mangomo sa dari isu sa hiyang adong pangomoan batuk-batuk ya ronyang-ronyang ibilik mangkuling mamusada-sada mo idapur matema ning nasa jome adong din nasungon ison hampir pau ba meng so dapat kamu dirajat istri yang soleh yang soleha. Alangkah cantiknya dunia ini bila wanita tunduk mengabdi. Alangkah cantiknya dunia ini bila wanita tunduk mengabdi. Wanita yang soleh taat berbakti itu sebaik-baik perhiasan. Wanita soleh lebih dari intan. Wanita soleh lebih dari intan. Suami datang disambut gembira, di bibir tersenyum, di hati bahagia. Silakan makan minum seadanya. Silakan makan minum seadanya. Ampi umak songon iben kamu tuami, silahkan mangan doli ayah nasang aminum doning kamu petuami pala loja ami. Yakin mamu uma ben godang naruan ami pala marepeng kami ami oban mamutu serba 75. Ndalaku be serba 35 si 75 dong. Jadi umakku sasude
iparsagon tadi risadarion adalah anggota tartar carito ni nabintay na tarbahas kitaon cuman ingot na upaton sa dapat kebahagiaan. Pertama istri yang soleha, yang kedua anak yang abaror, wa auladuhu abaroron, anak na denggan jago pala insyaallah iparja itarpilaro anak tay tarjago tingon parangin na sopade ulang umak songon na siabu ulang son ni pakantan may koyok kalay baya umak niya lay patunda sabu-sabu paingot daga anak tay dok umak ajaran na pade bain umak pendidikan na denggan so mudah-mudahan daw walay tingon parangin na sopade umak na damu amu de mardahan amanteri suramu sang amu pala mardahan kamu umak salah satu usahona dung yang bungkon kamu aik pamasuan ni dano ni isi mana terakhir dot aik naget pardahan ulang jolo bain tu meji komi gaur jolo lau manggaur na baca ma bismillahirrahmanirrahim alam nasroh laka sodarok wa wadu'na anka wizrok allazi angkodo zohrok wa rupa'na laka zikrok fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza paragota pansob wa ila rabbika paragob baru bain tu meji komi niatna ya Allah palapang hati-hati ni anakki payas indorania aha saja no parentahi umak ni au patuh ia tu mang niat tu yang niat ulang membantah dan mudah-mudahan jago Tuhan ku tingon pargaulan na supade palai panganayah nai mabisuk biar ku ngara aman ta mangani bakas mangani lopo saja do me pala son iben kamu jadi mangidomo hop te inda mauai arana tujuanna tudaka anak do makai manang kinjat dapat anak na membahagiaon na sonang madana manguluon na patuluna so bahagia na manguluon ning Rasulullah wa hulatu solihin dapat tetangga dapat sahabat alak-alak na solih alak na denggan parangi na paupatna so dapat kebahagiaan ning Rasulullah wariskuhu pi baladihi momora so di kampung taon on mamanya biya mo uma pinomat marroa amu jadi maksud nada on mamomo na tagi na di tahun marangi do kon udak nang kinjau bo udak toko bangunan udak oji so ngapi kada ustad na hadir biasa rarak don ben na musim manyabi do di tahun maka umay upain tiri oleh pepoken naro arana do geso netek ku dabo ndaro ide ete dabo ete alaksian war ke manyabi sanga jongkon na ke bebon mangido danon kuido ayo umak na dirahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala on masulkot na pala mga jituson masudo kon di pak syukur nang kunaw guruna ang kunaw do ningiya jadi inda tarkawa biulala on piumak nagit mga jido piutu panyabungan majam opat pas sahinggo ni panyabungan ni penamotar mon ngarobeaw nangkin pe pak syukur mamotar maya aso motaria malalu au tusadut bo tudi di koran nei jambatan bosi aranan tong perjanjian tadi SDI utatap ngarong kalak kaya tu jambatan bosi ternyata nesondo jadi on mada ayo huma ni rahmatini Allah subhanahu wa ta'ala ma sebelum tinggal kon tempaton ulen sarana dita silua amalanon nang tuan maramais wala pordo ma'ruamu ilen Tuhan ku alak na pade alak na denggan dia nguluanon dot keturunan sidi alak na denggan amal kon 10 nolion habis sembayang fardu aha ya hak unsurni alal hak oh Tuhan ku na benar tolong mau Tuhan ku tudalanmu na benar payut bain dia tiatemu anak ki borong ki istri suami sudah Tuhan ku bain tu dalam nadenggan 10 noli habis sembayang fardu banjolo mak ya hak nama lady sunu uma ya hak unsurni alal hak 10 kah ya Allah ya Tuhan oh Tuhan ku na benar do Tuhanku sudah kebenaran maka tolong mau Tuhanku tudalanmu na benari insyaallah ning amanta maramais na jolo iajarkon na turong gurun tanah tobang mudah-mudahan isi na mamake malanon ibain Tuhan ati-ati ni tudalan na pade jadi ayah do tumaku sasude manurut jomda uma ulang goyak roma moya diau pala perlu lal amulolot maka undang kamu sa ulak nai teiligi-ligi waktung huma kanto maka uma ison adalah aha jadi sadarion pala dong obar nasala nasilap dohot nasili maka umang idamohop ben solkot na manomboro puragani perkataan maka sintam madaw mak jolo pisang siolot sita barbari mangidamohop daw mak parjolo pala dong obar kuna sala dohot nasili moob dole tolu noli toli day nang dapot na 9 lolot kita niyan sugari mangolu soleng marsuita sangandigan amin
ya rabbal alamin. Ayah do tumakku sasude on majolo kajinta, mudah-mudahan ilen Allah taala berkatan do turun rahmat tu kampung tahun, mudah-mudahan dege seraso kinta na halal dot berkat anak tasude alak na soleh dot na soleha dapat kita kebahagiaan dunia dohot akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manduh maya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل اللهم شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا يا الله وأولادنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا يا الله وإياهم من أهل الشر وأهل الضير. اللهم ببركة قراءة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.